महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17, रेल का सफर, जिसके मुसन्निफ हैं सैयद ज़मीर जाफरी। पहली बात, दूर दराज के किसी शहर तक पहुंचना हो और वहां जाने के लिए बस, रेल और हवाई जहाज की सहूलतें मौजूद हों तो आप इनमें से कौन सा जरिया इख्तियार करेंगे? इनमें सबसे बेहतर हवाई जहाज है, मगर इसका किराया बहुत ज्यादा होता है। इसके बरअक्स बस के सफर में वक्त बहुत लगता है और दिक्कतें भी बहुत हैं। इसलिए अक्सर लोग रेल के सफर को तरजीह देते हैं। किराया कम और दीगर सहूलतों के सबब रेलगाड़ी में लोगों की जबरदस्त भीड़ हो जाती है। ज़ैल की नज़्म में इसी बात को शायर ने मिज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 17, रेल का सफर। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। सबक के आखिर में हम इस नज़्म पर मबनी कुछ सवालात भी पूछेंगे। समाअत फरमाएं। ना गुंजाइश को देख इसमें न तो मर्दम शुमारी कर, न गुंजाइश को देख इसमें न तो मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। इसमें एक लफ्ज आया है मर्दम शुमारी, यानी लोगों को गिनना। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 17, रेल का सफर। आइए अगला शेर पढ़ते हैं। अबस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नुफूस इसमें, अबस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नुफूस इसमें, कि निकलेगा जरा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें, कि निकलेगा जरा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। अब अल्फाज माना। अबस के माना है बेकार, बेवजह, और नफूस नफस की जमा यानी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 17, रेल का सफर। अगला शेर तवज्जो से समाअत फरमाएं। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा।
مورچہ بند یعنی لڑائی کے لیے تیار لوگ. اگلا شعر سماعت فرمائیں. شعر ہے کہ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں. یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں. وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 17 ریل کا سفر. شاعر نے بڑی دلچسپ باتیں مختلف اشعار میں بیان کی ہیں. اگلا شعر سماعت فرمائیں. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں. یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. یہاں تیر و نشتر سے مراد ایسا سامان جس سے زخمی ہونے کا ڈر ہو. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 17 ریل کا سفر. اگلا دلچسپ شعر سماعت فرمائیے. صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے. صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. اگلا دلچسپ شعر مزاحیہ نظم ہے. یہ ریل کے سفر کے تعلق سے مختلف اشعار میں شاعر نے مزاحیہ انداز میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. اگلا شعر سماعت فرمائیں. وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں. وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں. رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. عوام الناس یعنی عام لوگ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 17 ریل کا سفر. اس نظم میں شاعر نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں ریل کے سفر کو بیان کیا ہے. آئیے اگلا شعر سماعت فرمائیں. وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا. وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا. بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. اگلا شعر سماعت فرمائیے گا. ریل کا سفر. شعر ہے. بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے.
बहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। बहम यानी आपस में, आशनाई यानी जान पहचान। आइए अब इस नज्म का खुलासा हम समझते चलें। खुलासा कलाम। इस नज्म में शायर एक मुसाफिर से मुखातिब है। इस नज्म में शायर एक मुसाफिर से मुखातिब है। उसे रेल के सफ़र से मुताल्लिक़ हिदायत देते हुए रेल के अजीबो गरीब हालात पर तंज़िया अंदाज में तबसरा कर रहा है। शायर कहता है कि रेल के डब्बे में कितने लोग हैं, उन्हें गिनने की कोशिश बेकार है। भीड़ का ख्याल किए बगैर बस खुदा का नाम लेकर रेल में सवार हो जाना चाहिए। भीड़ ने जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली है। भीड़ ने जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली है। रेल में सवार मुसाफिरों में से किसी मुसाफिर ने आपस में लड़ने वालों को ललकारा तो किसी ने अपना बोझ दूसरे मुसाफिर के सर पर दे मारा। मुसाफिर रेल के डब्बे में अजीबो गरीब चीजें मसलन चारपाई, गन्ने, सुराही, घड़ा वगैरह सामान लेकर दाखिल हो गए हैं। मजीद मंजर कशी करते हुए शायर कहता है कि कोई अपनी रजाई में इस तरह दुबक कर बैठा है जैसे उसे वहीं सी दिया गया हो। इसी भीड़ में एक बहुत ही मकबूल फकीर चिमटा बजाकर और गा गा कर भीख मांग रहा है। सफर के दौरान इन तमाम मुसाफिरों का आपस में तारुफ होता है, नोक झोंक भी होती है और आखिर में सुलह सफाई भी हो जाती है। सफर के दौरान इन तमाम मुसाफिरों का आपस में तारुफ होता है, नोक झोंक भी होती है और आखिर में सुलह सफाई भी हो जाती है। शायर ने इसी का नक्शा बड़ी खूबसूरती से खींचा है। अब कुछ सवालात हम आपसे ज़बानी पूछ रहे हैं, आप अपनी बयाज में उनका जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1, इस नज्म में शायर किससे मुखातिब है? इस नज्म में शायर किससे मुखातिब है? जवाब है, इस नज्म में शायर एक मुसाफिर से मुखातिब है। इस नज्म में शायर एक मुसाफिर से मुखातिब है। सवाल नंबर 2, शायर इस नज्म में मुसाफिर को सफर से मुताल्लिक कौन सी हिदायत दे रहा है? शायर इस नज्म में
مسافر کو سفر سے متعلق کون سی ہدایات دے رہا ہے؟ جواب ہے شاعر مسافر کو ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ریل کے ڈبے میں لوگوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوشش بیکار ہے۔ بھیڑ کا خیال نہ کرتے ہوئے خدا کا نام لے کر ریل میں سوار ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، شاعر نے کس کی بات اس نظم میں کس کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے؟ شاعر نے اس نظم میں کس کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے؟ جواب ہے شاعر نے اس نظم میں ریل کے سفر کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے۔ اگلا سوال، بھیڑ نے کس کی شکل اختیار کر لی ہے؟ بھیڑ نے کس کی شکل اختیار کر لی ہے؟ جواب ہے بھیڑ نے جلوس کی شکل اختیار کر لی ہے۔ بھیڑ نے جلوس کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگلا سوال، مسافر ریل کے ڈبے میں کون کون سی عجیب و غریب چیزیں لائے ہیں؟ مسافر ریل کے ڈبے میں کون کون سی عجیب و غریب چیزیں لائے ہیں؟ مسافر، جواب ہے مسافر ریل کے ڈبے میں چارپائی، گنے، سراہی، گھڑا اور ایسی ہی کچھ عجیب و غریب چیزیں لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بہت ہی آسان سوالات، یہاں آپ کو ایک سوال دیا جائے گا جس کے 4 متبادل ہیں، جن میں سے ایک صحیح ہے۔ آپ کو پہچاننا ہے صحیح جواب۔ نظم کی مدد سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 1، شاعر کے مطابق شمار کرنا فضول ہے۔ شاعر کے مطابق شمار کرنا فضول ہے۔ الف، ریل کے ڈبے، ب، ریل کی سیٹیں، جیم، نفوس، دال، سامان۔ اور صحیح جواب ہے جیم، نفوس۔ شاعر کے مطابق نفوس شمار کرنا فضول ہے۔ جیم، نفوس۔ اگلا سوال، آپ کو بتانا ہے 4 متبادل میں سے ایک صحیح جواب۔ نظم کی مدد سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 2، ریل کے سفر میں روٹی سے، ریل کے سفر میں روٹی سے الف، سالن لڑتا ہے، ب، پانی لڑتا ہے، جیم، پلیٹ لڑتی ہے، دال، دسترخوان لڑتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے دال، دسترخوان۔ ریل کے سفر میں روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، سوال نمبر 3، 4 متبادل جن میں سے ایک صحیح۔ آپ کو
सही जवाब पहचानना है। नज्म की मदद से सही जवाब की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 3, रजाई में मुसाफिर ऐसे बैठा है जैसे अलिफ घर में बैठा हो, बे सिल के बैठा हो, जीम दुबक के बैठा हो, दाल डर के बैठा हो। और सही जवाब है सिल के बैठा हो। रजाई में मुसाफिर ऐसे बैठा है जैसे सिल के बैठा हो। अगला सवाल, 4 मुतबादिल, सही जवाब आपको पहचानना है। नज्म की मदद से सही जवाब की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 4, कोई मुसाफिर रेल में खेत से अलिफ सारे गन्ने काट लाया है, बे आधी फसल काट लाया है, जीम तिहाई जवार काट लाया है, दाल चौथाई बाजरा काट लाया है। और सही जवाब है अलिफ सारे गन्ने काट लाया है। कोई मुसाफिर रेल में खेत से सारे गन्ने काट लाया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, नज्म की मदद से सही जवाब की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 5, भीड़ में सुराही से अलिफ पानी लड़ता है, बे गिलास लड़ता है, जीम प्याला लड़ता है, दाल घड़ा लड़ता है। जवाब है दाल घड़ा लड़ता है। भीड़ में सुराही से घड़ा लड़ता है।